Yeah. Massage. Hindi kilata na mama. Ayun na, i-massage ako. Ate, i-massage ako nito. Ha? Yo, sa si Ellie. Hindi. I-massage. Ayan, this i-massage. Yeah. Kilata na sa ako. Kadyawa, una na massage kalaban. Massage siya yan eh. Kalipay na siki. Yeah. Ayun na, ate. Hands. Dali na. Yeah. Ellie, stand up. Hindi na massage. Nagadyaw kung pag una na massage tara oh. Yeah. Adi. Yeah. Una na massage na ako anak. Yeah. 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 Kalik. Yeah. Aray. Pag-ara. Kagubuti sabihin ga massage na duha. Ay, hawa! Ayaw ko pa. Kadyawan niyo ako pag massage uno ini. Si ate. Ako. Mayagis ako ate. Ano ba isa di magpapili? Di mo, Ellie? Siya na mag-massage. Ili, massage si mama. I-massage si mama. Napadakulos na. Massage na. Massage na. Na-massage. Yeah. Na. Siya da, ate, siya da, massage. Massage na. Ikaw. Laday. Ate, just kidding ka. Ate, anak. Ellie. Ate, agkasakit. Lagi. Ate. Nagkamassage Yeah. ka. Aray ko. Aray naman. Aray. Oh, apil siki. Oh, wala i-massage. Hain ang kwarto.